Mas sayo na ang kinabuhi sa mga residente. Road projects ni Kong ando sa barangay Pangabuan naghatag dako nga kausaban. Ang good news ni ining report. Dakong kausaban ang nasinati karon sa mga residente sa barangay Pangabuan, Dakbayan sa Tangub, human makumpleto ang mga proyekto sa karsada sa Purok 1, Purok 3, Purok 5 ug Purok 9 Baybay Talisay. Pinaagi sa paningkamot ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal sa pagdala og mga infrastruktura nga direktang makatabang sa katawhan. Alang kampunong barangay ug ABC President Consihal Mildred Acuno ang inahuman nga makarsada dili lamang konkretong mga proyekto kundili simbolo sa kausaban nga dugay ng gihandom sa katawhan. Wow na wow! Kato daw wala sila kasuot og heels karon nagsuot na gyud sila labi na gyud sa atong mga residente sa Pangabuan nga hinimba mabuntag. Kay sila sa una di gyud sila mogamit og heels karon mag-heels na gyud sila kay komportable na gyud ilang paglakaw sa among dalan. So ang nagtrabaho og nagnegosyo nindot na gyud pakisayon na gyud kay sila easy na gyud ang ilang pag-travel, ang ilang mga produkto na himong napasayon tungod niini atong na-improve ang atong mga kalsada. Gipasabot ni Consihal Acuno nga kaniadto daghang mga residente ang nag-antos sa dili maayong kahimtang sa mga dalan ilabi na panahon sa ting-ulan. Apan karon tungod sa mga road projects nga gidala ni Kong Ando, mas sayon ug mas komportable na ang paglihok sa katawhan sulod sa barangay. Dako sa pasalamat ni retired teacher Sir Danil Lumbayaw nga sulod sa 68 ka tuig niya nga pagpuyo sa Pangabuan, karon pa niya nakita nga natuman ang pipila sa mga infrastruktura nga dugay ng gihandom sa mga residente. Pero nalipay yun may tungod Congressman Ando Waminal, atong minahal na Congressman, ato ang minahal usab nga Governor, Honorable Henry S. Waminal. Ang among gihando mga karsada ug ubang pang proyekto na realize na gyud. Nalipay gyud kay Matud niya ay daghang pamilya ang nakabenepisyo sa mga proyekto nga nagdala og kaharuhay ug kalambuan sa ilang komunidad. Ang mga tao karon tungod anin gapong karsada sa Pangabuan. Ang ilahang pag-adto sa pikas barangay ahal sa padulong sayo nagigayo og nasulay dadon nga mga produkto sayo nagipag-deliver. Dipre sa una nga problema kay pag-deliver. Di mo na nabati lang magkaron nga tungod sa gwapo nga karsada sa barangay Pangabuan. Komportable na gigayo no sa among panginabuhi. Dayon kun unsa imong plano dali kami makaadto didto. Kay nga ban ang natin sa kanal makalusot dayon. O naatay uban natong transaksyon makaadto na tayo so inalagyon ka komportable mga tungod sa gwapo kay proyekto karon sa atong administrasyon. Ako gyud pasalamatan po ang Ginoo nga naglamdag sa atong congressman si Congressman Ando Waminal, atong gobernador, nga ato ang kapitan nga ang ilang padlantas ng barangay na realize ko tungod sa lamdag po sa mga espiritu sa Ginoo. Samtang gipaambit usab ni Mrs. Susanita Monte ang edakong kausaban sa ilang lugar ilabi na sa Old Road sa Purok 1 nga kaniadto lisud agian ug halos walay klarong karsada. Karon hayay na kayo kay na naman tay ang Old Road nahimo ng New Road. Nindot kay pikto. Hapsay, hamugaway, accessible sa tanan nga mga negosyante, mga trabahante, estudyante o gilabi na gyud kung naay mga emergency, dali na gyud kaayo maabot din ang ato ang fire truck. Kay makasulod naman. Dili na mga panghitabo nga lisod kay maipit kung pananglitan na isunog. Apan, dili ingon niini ang kahimtang sa makadalanan kaniadto sa barangay Pangabuan. Since sa nakamatngon pa kog buot kay kani gyud amo ang mga dalan diri sa among barangay so sa among lugar gani pulo man ni kapurok ang among barangay so nasinati gyud nako unsa kalisod ang mga pathway o mga agianan diri gani kung panahon sa ulan kanang magsayaw-sayaw gyud ang mga tao madalinas labi na gyud anay magyud mga sakop na to nga mga mahubog wala gyud dili hubog nga black eye gyud kanunay ang ilang mga bahat sa lawas o mga naong tungod kay dili komportable ang mga dalan labi na gyud sa una sa ning eskwela pa mi dili na lang mi magsapatos
magchinilas na lang ay magtinila lang ni kay baura man gyapon useless man gyapon kung mag-complete uniform mi daan nga mabuling naman gyapon mi kay labi na kana gyud sa panahon sa ulan amo gyud ang masinati mabati unsa gyud kalisod ang among dalan. Ang ako jung namatgunan gikan sa una ang panginabuhi gyud diri mangingisda og mga mag-uuma. So ako yung nasinati nga nauso man sa una nga wala gyud mga sakyanan, suroy-suroy ra gyud ang mga balde, lokdo ang among mga silingan. Suluoy gyud taon kay sila kay night time nga ang ilahang mga gipanglukdo nga mga baligya nga mga isda gikan sa atong kadagatan, usay taon madalin sila, mabuak pa gyud taon ilang mga balde kay madalin then mabaw pa taon tawag punit sa ilang gipambaligya nga mga isda. Kalibunan gini. Mo ni layasanan ay mga away dinhi padulong kay ano man libon man kayo wala may makadakop nga pulis. Kahoy kasagbutan nagyud tanan nga mga matang diri labayanan. Lisod lagi pag-access magdala sa ilang mga ay baligya kay uban mga manuroy isda. Sa una diri maglatas padulong din na sa highway. Baktas high. Lisod gyud kay labi nang mag-ulan. Lapok. Og init pod perti pong abuga. Kani ka lugar gyud, grabe gini. Kay kani diha ka lugot din he bahaanan gini og panahon mag-ulan. So atman sa kumbalay na ko sa highway sa Prokdos, mulagpas kada ang kani ang baha sa kalsada. Diyo kani ligot sa eskwelahan, grabe ni ka kuan kanang lapok, ga sagbuton, ga gamay kay kalsada. Murag kami moagi sa una diri likod. Kipi agi. Oh, dinner pita mga farmers. Dito po na bye-bye mga isda, manuring isda. So, apektahan ko kay inagano. Di ba ka man sila agianan kayo kung nahasla manuroy, mag-deliver silang produkto, lisod kayo pag-deliver. Usa sa mga positibong epekto sa mga sementadong karsada mong paghatag og mas luwas nga lugar alang sa mga senior citizens nga makalakaw-lakaw ug mag-ehersisyo. Kanang mabuntag, ako kung misis kay kani mga senior lagi. O kung walking sayo, karon nga di pa kita sa kitag tuhod sa kighawak ari kimi agi sa kabi ginalaban dili kimi agi kanuran sa una pagkakayag mo sa highway sige sibig tan-aw ko na babay sa kanan kay basig side sweep ta pero din wala gyud sip kay pagkuan tugod sa proyekto nga nahimo pod sa abuang minahal nga Kapitan Honorable Mildred Acono. Kung sa una sa highway lamang sila makalakaw nga puno sa risgo tungod sa nagkaraghang mga sakyanan, karon mahimo na nila kini sulod sa barangay pinaagi sa maayong mga karsada nga dili na kinahanglang ikabalaka ang ilang kaluwasan. Kinasingkasing yun akong ipadayag sa tibok taga-barangay Pangabuan sa atong pinanggang hardworking po ni nga congressman nagmana gyud sa atong gobernador nga si Attorney Henry Waminal nga hardworking po nakabaton po tag hardworking nga congressman. Kung salamat gyud kayo kay abi nimo sa bata pa ko until today mura ra gyud ko gadamgo nga na-realize ang tanan mao nang mapasalamaton jud ko nimo nga akong ginadamgo nga mabuhat nako sa pagpresent nako wala gyud kay gambay nga balibad action dayon jud allocate jud ang budget akong ipabot jud sa atong congressman nga kinasing-kasing jud nakong pasalamat nimo nga sayo na gyud kayo paglakad-lakad sa among sapatos baka sapatos na gyud mig puti kay sa una mahadlok may sapatos og puti congressman kay maora man gyapon hitak man kayo karon mala na gyud tungod kanil simento na. Kung Governor Henry Iswaminal mga tanan nga mga trabahante dinhi sa ato ang syudad. Daghan kaayong salamat sa inyong makununayong serbisyo nga walay paglubad diin ang katawhan nahimong hapsay, malinawon, malipayon sa pagpuyo ni ining among barangay. Ato gyud pasalamatan sila kay wala sila gahimong instrumento sa Ginoo di gani ma-realize kini mga project ka tabang gyud kanatong tanan nga nahimo ang atong paginabuhi kanang komportable dayon maayo nga ato ang paglihok tungod ani mga proyekto. Sa among minahal congressman kung Ando Waminal, salamat kay gayo sa imong pag-alot o dagkok ang kwarta para sa imong barangay.
Kay kung wala pagipugas Kongreso, di kini ma-realize tanan. Yung si Governor Henry po, tungkol sa pagtibayayong kanamo, nahimot tanan nga na-realize. Mo sa salamat kayo, Congressman Ando Minal, among minahal nga Governor Henry S. Minal, sa inyong pagtanaw sa amo ang mga kinahanglan aron kami magpuyo nga malinawon, malambuon, malipayon. Ang kalipay ug pagpasalamat sa mga residente sa barangay Pangabuan nagpamatuod sa dakong epekto sa mga proyekto sa karsada nga gidala ni Congressman Ando Waminal. Pinaagi niini mas napaligon ang panagdugtong, kaluwasan ug kalidad sa kinabuhi sa katawhan nga kabahin sa padayon nga pag-asenso sa segundo distrito ug sa tibuok Misamis Occidental. Asenso Barangay Pangabuan, Asenso Tangub City, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental. Yeah!